dili sad sayon ang pagpangumpay guys no, kay ngano magsamad-samad pa ka, o di ba magligid-ligid pa ka kung bakilid o kuan sad og ulan, o maglisod sa kano kay dangog kaayo, unya og init sad kayo, sakit sa kay imong kuan, daghan kaayong kuan kakulian pud kung mangumpay, pero no choice ta if ever manggani nga natay hayupan sama namo lisod jud kaayo guys if kuan kanang unsay tawag ani magsamad-samad jud ta once nga mangumpay ta no. Kay ako kasi nati jud ko ana kami ni Papa, kay if ever si Papa na siya gimo, ako jud ang mo Dali, ara na replace puno sa pa no? iyahang trabahoon, di ba? Di gyud nalim. So, good morning. Thank you for watching and please like, baby share, and Koy. subscribe.